as coisas ruins para trás. A gente quer hoje caminhar para frente. Pode parecer um pouco assustador, sabe? Mas a gente se acostuma também. Pode não ser tipo, nossa, os palácios, sabe? Mas é legal. A gente vive muito unido aqui também. Foi muito difícil conseguir comprar, e aí graças ao Bacarelli eu consegui. E aí depois disso eu soube que era isso que eu queria pra minha vida. Não consigo imaginar a minha vida sem a viola. 626. E特別なその1万人のやっぱり気が集まってくるので、そうした意味では特別な受け止めなきゃいけないし、こっちが発信しなきゃいけないし、特別なプレッシャーはありますけど。はい、行きましょう。音につけようか。フライデーフライデーさあ、素晴らしい。Deuxième ligne. Même mot. Betreten. Betreten. CH. Einer. Einer Zile. Einer Zile. Zile. C'est un monde où les gens vont vivre sans différence de couleur, sans se dire que tel vient de tel pays. Non, les gens vont vivre en communauté, les gens vont partager ce qu'ils ont de trop, l'échange des autres. Moi, je pense que c'est ce monde-là que Beethoven fait allusion. Et du coup, c'est plus un caractère religieux, ça devient un caractère universel. Kubeta la kati orchestre vraiment ezala mususu premièrement na koza pe na uti na ndako na silikaki nazali na mwa problème au boye donné mais au moment où na ye na simbi pe instrument tokutana baninga kande topesa na mbote prière d'ensemble tant aussi simbi instrument to bando beta nyonso kendaka o nazaki nango tobosala ka nyonso pona nga pe musique e uta pe na kati mote mais elo mo mususu e memanga place mo musika. Ce type-là, il était brutal. Et ce que je comprends pour Beethoven, vraiment, il était un homme tout d'abord des sentiments, des joies. C'est pas, il était fou vers la musique aussi. Il était vraiment fou. Parce que si vous écoutez leurs morceaux, même si vous jouez ça, vous voyez, ça devient comme quelque chose qui vraiment qui vrippe là le corps. Hein. C'est pas. Donc, au fond du cœur, vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose de joie, de sentiment vers Beethoven. Separa.
Tá demais, tá demais. Tá, faz. São coisas muito pequenas que o Beethoven escreve, que se não tivesse aquilo ia fazer muita falta, faz total diferença. Pequenas coisinhas que ele escreve, assim, nem que seja um piano súbito que ele coloca, que você fica, nossa, um acorde que ele muda, que dá aquela sensação de uma coisa maior. 毎日本当に大変なニュースがいっぱい流れてくるんだけど、でもこうして一緒に音楽を作ってると、この1万人で一緒に音楽を作ってると、人ともうさまざまな年代の人が別々のことを考えてるんだけど、一緒に何か音の神殿のようなものを作ってて、人が一緒に生きてることが素晴らしいっていう、その証明のために音楽というものがそもそもあるんだなというふうに。心を込めて自己紹介やってください。どうぞ。腰の方までずっとやりましょうか。お尻は